For today's video dol, mag-ilista og drive belt. Drive belt sa Fortuner 2KD D4D. Kani lods, mao ni atong ilisar lods. Check lang to daan og unsay porma na lods. Mo lang gyapon pormaha niya pagbalik na to ni. Dito ra ta mo bira lods. So ubos. Kani 14 nga bolt ang kuan tools tong gamiton. Mo ni atong birahon lods aron mo luag atong drive belt. Kani ilis tag drive belt lods kay murag nipis naman kaayo. Dara lang lods. Birahon na to di lods. Anak. Dan birahon. Tanggal lods. Yan. Patay yung tinatanggal na ano. Iba, ito lang. Tuyok-tuyok lang natin dito sa iyang pano. Para lumabas talaga ba. Yan. Ilis na masyado. Uy. Yan. Na. Wala na yung size niya lods sa sobrang sa sobrang tagal. So, bibili tayo na ngayon nito lods. Okay pa naman pero bibilihan natin na bago. Ito na yung bagong bili natin na drive belt lods. Ito. Toyota Motors made in Japan, Orig. Mura lang lods, 2.5 lang. Sasalpak natin ulit lods. Okay, sasalpak natin lods. Idadaan muna natin ito sa kanyang pan. Nahin ito na soba. So, yan. Kinalods na. Nabalik na lods. Yan. Ito ang luma. Nabalik na natin. Yung luma yun yung bago, ibalik na natin. Yan kasi kapapalit lang natin ng yung timing belt. So palit din tayo ng drive belt dapat para parehas lang mahihilis ba. Yan lang lods. Thanks lods.